Oke, selamat datang di Cogan Stock dan kali ini ada tamu spesial mantan murid saya, Doki. Ayla, how are you today, Ayla? Apa? How are you? I'm good. I'm good has been a year and you still stay at home? Are you feeling bored or not? Yeah, I'm really bored. I'm extremely bored, actually. Okay, Ayla, before we discuss, I just want to make sure that we use a bahasa because my viewer are 91% can understand with bahasa. Okay? Is it okay? Okay. Okay. Yeah. Ayla, sudah 1 tahun di rumah. Apa yang kamu rasakan nih sebelum kita jauh discuss? Iya, kayak bosen. Aku merasa bosen banget sama, ya bosen sih, kayak bosen sama kadang-kadang kayak stress, frustrated, kayak gitu-gitu. Oke. Biasanya ngapain tuh kalau stres? Aku sih senangnya baca buku. Kayak ya, aku selama pandemi ya baca buku atau aku kayak belajar. Cause like I don't know, kayak kadang-kadang I just like study to like jadi kayak nggak mikir gitu. So like I don't really think about it. I just like bury myself. In work. Yes. What book do you read? Apa yang kamu baca bukunya nih? Buku-buku apa aja yang kamu baca? Aku bacanya, aku sukanya tuh kayak buku fantasi atau enggak kadang-kadang aku read book like philosophy and ya gitu-gitu. That's what I like. Do you interest with philosophy? Yeah, I'm very interested in philosophy. Tell me, why do you like philosophy? No, because kayak menurut aku kayak philosophy kayak it's very kayak sangat menarik karena kayak it's just philosophy itu kan kayak mata pelajaran yang kayak you deal with questions that don't have a definite answer kan kayak the answersnya kayak nggak, you can't like find one answer kayak there's always kayak beberapa like sisi in the argument and jadi kayak itu sangat menarik. It's very interesting for me untuk kayak belajar tentang the different sides of the arguments, like different theories. Kayak I don't know, I find it interesting. Oke. Tapi kamu tahukah kalau belajar filsafat atau filosofi itu yang paling terpenting adalah ketika kamu bertanya? Iya. Iya. Ya jadi kayak usually kalau aku kayak baca, aku nggak baca terus aku kayak iya terus kadang-kadang kayak mikir like what is the author saying like correct and like aku kayak bikin formulate opini aku sendiri sambil baca gitu. Jadi kayak nggak selalu aku kayak agree sama penulisnya. Aku kadang-kadang kayak harus kayak bikin opini aku sendiri dan go from there, you know. Oke. Kayak misalnya kenapa meja disebut meja? Iya, sama gitu. Like that. Tapi kayak untuk aku kayak it's like one of like salah satu filosofi yang paling menarik to me is okay, so like beberapa hari yang kayak kayak beberapa minggu yang lalu aku baca buku ini namanya kayak Man's Search for Meaning. Jadi kayak di buku ini tuh kayak orang penulisnya itu kayak ini kayak memoir, semacam memoir gitu. Terus dimana kayak penulisnya itu dia pernah like stay di Auschwitz camp yang untuk Nazi yang untuk gitu untuk Nazi gitu. Dan di dalam camp itu pas dia lagi di camp itu dia kayak was thinking about like his philosophy and like formulating his own philosophy and kayak in one part of the book he quoted Nietzsche, you know Nietzsche, and he was like one of the quotes was like he who has a why to live for can bear for any how. Jadi basically the point intinya bukunya adalah kayak man is not a victim of his consequences, but he can like rise above it and like decide on how he wants to act. So like, get it? Wow. Kamu baca Nietzsche? Ya, enggak. Aku pernah sempet baca Nietzsche, tapi kayak terlalu kayak kompleks gitu. Jadi kayak aku kadang-kadang kayak agak kebosanan gitu. Jadi kayak aku pindah gitu.
Oke. Aku pernah baca Oke. Thus Spoke Zarathustra gitu. Sebetulnya tulisan Nietzsche itu berakar dari beberapa orang yang mengatakan bahwa dia beragama, tapi kemudian malah saling perang, saling membunuh, seperti itu. Itu yang kemudian melatar belakangi pemikiran Nietzsche seperti itu. Kalau kamu baca menarik sih. Kayak gitu. Ya, aku pernah baca Thus Spoke Zarathustra. Wow, really? Ya, tapi aku nggak finish. Tapi aku kayak itu aku stopnya pas dia kayak ngomong tentang dia mau apa namanya, he thinks kayak there is a superior race than man, namanya Superman or something, kayak something like that. I don't know, kayak udah. Bapak baca apa? Suka baca filosofi juga? Oke. Saya tertarik juga dengan filsafat, Ayla. I like philosophy and for untuk yang paling suka saya lebih ke Eastern philosophy, filsafat timur. Yeah. Kayak Lao Tse, kayak kayak filsafat Jawa kayak gitu. Kayak kemudian Taoism kayak gitu. Ya. I understand. I don't know. Kayak did you read ada buku kalau Lao Tzu itu The Art of War kan? Is it? Aku udah hampir mau baca buku itu tapi belum. Baca dong. Sempat. Bagus ya? Is it good? Yeah. Baca dong. Itu menarik sih. Lalu kemudian gini, Ayla. Kenapa kamu suka sama filsafat selain belajar bertanya dari filsafat? Kan orang bilang filsafat itu sesat. Karena for me ya, filsafat itu kayak mengajar kita kayak banyak pelajaran kayak and juga kayak mengembangkan our critical thinking skills. Jadi kayak it kayak helps us kayak build our own understanding of the world. And kayak juga untuk for me kayak it makes me kayak lebih paham dengan kayak bagaimana our world works. And like it makes sense. It makes sense of the world. I don't know. Like I like if you are open-minded and all people said that you like so crazy and you look so liberal if you are open-minded, right? Yeah. But like I wouldn't say I'm liberal. I think I mean like yeah. I have my own set of morals. I'm not gonna say that I'm a hard set liberal, tapi kayak kalau kayak between liberal, yeah. I guess you can say that. What's your response, Ayla? If the people or your friend said, Ayla, you look so liberal, you look so open-minded. What's your response? Okay. I mean, there's nothing nggak ada masalah dengan with being open-minded. I think. So like ya udah like okay if you think I'm a liberal and if you think I'm open-minded then I guess that's true. If being open-minded means that you're a liberal then ya udah I think that's true. Yes. I don't know. But nobody belum pernah kayak say that to me. Not yet I guess. So I haven't had like conversation with somebody called me liberal. Oke. Kalau misalnya open-minded itu jadi apa ya, Ella? Kalau di Indonesia tuh susah, Ella. Menurut kamu gimana? Susah nggak sih jadi orang open-minded di Indonesia? Menurut aku sih menjadi orang open-minded kalau kan juga tergantung di mana you were raised. Kalau aku kan dengan aku di kayak social circle aku kan banyaknya orang sekolah internasional kan. Jadi udah kayak terpengaruh dari kayak budaya barat gitu. Jadi kayak untuk aku dari kecil udah dibilangin kayak you have to be open-minded, especially kayak IB kan one of the IB profiles kan open-minded. Jadi kayak dari kecil aku selalu dibilangin kayak open-minded, gak boleh kayak racism no, sexism no, homophobic no. Jadi kayak ya of course for me, if my opinion untuk aku sih gampang karena kan aku dari kecil udah kayak biasain kayak gitu. Tapi kayak I don't know, kayak I'm not sure, aku nggak bisa, I can't say for other people. Tapi kayak orang-orang yang di social circle yang lain yang kayak pendidikannya itu kayak sekolah Islam atau sekolah yang kayak agama gitu, kayaknya lebih susah untuk berpikir open-minded karena kan they have religion atau agama to restrict them from certain things. Kayak untuk kan di agama kita kan kita nggak boleh lesbian,
is lesbian nggak boleh, gay nggak boleh. And sometimes kayak in Islam, sometimes the man is higher than the woman. In some, like, you know, kayak, so I guess to a certain extent it depends kayak di mana you're in, like what social. Jadi laki-laki di atas perempuan, setuju nggak nih? No, obviously no. I think menurut aku sih kayak equal. Perempuan nggak di atas laki-laki, laki-laki nggak di atas perempuan. Kita kayak sama. And we should be treated equally. We're literally the same. I mean, like, yeah, kayak it's true. Kayak laki-laki kayak lebih kuat daripada wanita gitu-gitu. Kayak in terms of biology ya. Tapi kayak other women are as capable as men. We can do the same jobs. We're as smart as them. To be as ambitious as them. Jadi ya. Oke. Wow. Ayla, boleh nggak perempuan bekerja nih? Era sekarang menurut kamu? Boleh lah. Of course, boleh lah. Harus ngurus anak dong, nggak bisa dong. Perempuan itu harus ngurus anak, dapur. Menurut aku kan, ini kan kita udah di era, it's 2021. Iya. Kalau mau ngurus anak, ya anaknya taruh di daycare aja, atau enggak ada kayak ada nanny or something. Kayak you can work, kayak you can work if you want to work, ya bagus, it's good for you. Tapi kalau kamu mau ngurusin anaknya juga, it's up to you. Kayak to me, feminism is not about like you have to go to work. Oh, women have to go to work. It's like giving women a choice. Kayak you want to go to work, you can go to work. Kalau you want to stay at home, you can stay at home. Like you know, the options are like not limited. Oke. You know? Tapi seringkali perempuan tidak ada pilihan, Ayla, because the culture. Because the tradition and something like that, right? Yeah, I think kayak a big part of like why some perempuan nggak kerja itu kayak karena ada ekspektasi dari society untuk kayak kamu harus ngurusin anak, kamu harus jadi ibu rumah tangga gitu-gitu. Tapi kayak it's not always the case, you know. You know, if working itu makes you happy, then do it. But if it doesn't, then don't do it. It's like your choice. At the end of the day, it's your choice. Oke. Pendapat saya tentang ini. Ya. Kalau saya kalau saya pribadi ya, saya tidak mengharuskan istri saya di dapur, saya tidak mengharuskan istri saya harus jaga anak kayak gitu. Ya sekarang kan udah zamannya ini kan, zamannya maju gitu loh. Kita kalau kita punya kerja keras, punya rezeki lebih ya kita babysitter kayak gitu ya kan? Iya. Aku jadi sebagai perempuan, aku kalau udah gede aku sih maunya kerja. Karena I don't know, kayak that's what I like. Tapi I can't say for all women, basically. I know some women who want to stay home. Oke. Yeah. Ayla, ini menarik sih, keren banget. Kamu tuh buat saya kamu terlalu open minded banget nih. Gimana dong? Nggak boleh terlalu open minded. Kamu masih kelas 9. No, menurut aku nggak terlalu open minded. Kayak there's some things yang aku kayak merasa kayak I don't know. There's like some things yang menurut aku kayak kadang-kadang dilebih-lebihin kayak they antagonize it so much. Tapi like I would say like kayak intinya I open. Like no, for me it's like I mind my own business. Kayak aku kerjain ini ya kamu terserah mau ngapain as long as nggak ngelukain aku atau nggak you don't hurt me, then you do you. That's my motto. Oke. Wow. Oke. Ayla, kalau begitu apa yang salah dengan kita? Maksudnya kalau anak-anak seperti kamu banyak stigmanya yang nggak boleh open minded, sebenarnya apa yang salah? Boleh nggak sih sebenarnya anak-anak open minded? Boleh lah. Menurut aku sih, I mean like it goes kayak going back. It also depends on how you were raised. Kalau menurut aku di society aku, di kelilingan aku ya being open minded itu something yang you should be, yang kamu harus kayak you should be. Tapi kayak then again, my circle is not only the only circle there is. Kayak there's other factors, but I think dasarnya sih ya being open-minded is something that you should be, because it helps. It's just better for everyone, I think. I don't know. Yeah, I think. Wow, ini menarik saya. Sebetulnya gini, bicara soal open-minded kan bicara soal background pendidikan kayak gitu. Kamu sebagai orang yang punya privilege nih, banyak stigmanya yang bilang
begitu kan karena kamu punya privilege dengan harta orang tua. Gimana menurutmu dengan stigma kayak gini nih? I mean, aku nggak akan kayak disagree sama that stigma karena emang benar aku emang punya privilege dari orang tua aku bisa ke sekolah internasional, jadi aku lebih kayak lebih open minded, I guess, kayak lebih dididik untuk jadi lebih open minded. I'm not saying that orang-orang yang nggak di sekolah internasional is not open minded. I'm just saying that orang-orang yang di sekolah internasional mempunyai lebih banyak kesempatan untuk diajarin untuk lebih open minded, you know what I mean? Jadi kayak I agree, menurut aku kayak aku setuju dengan stigma itu. Okay. It's not wrong. Oke. Okay. Yeah. Bagaimana dengan kesuksesan? Banyak orang yang bilang bahwa orang yang punya privilege akan lebih mudah sukses. Misalnya kamu sebagai anak yang punya privilege harta dari orang tua seperti itu akan mudah sukses, benar nggak sih? Benar. I think emang sukses itu life itu nggak adil, hidup itu nggak adil. Jadi kayak kadang-kadang orang yang sukses itu emang gara-gara mereka udah dapat privilege dari kecil, kayak dari harta orang tua atau dari koneksi orang tua. Tapi itu bukan berarti kayak kalau kamu nggak punya privilege yang sama dengan aku atau kayak orang-orang yang lebih rich, itu bukan berarti kamu nggak akan sukses. Everybody can be successful if they try. Tapi it's true that some people have a higher advantage than others. But it shouldn't discourage you from the fact that you should try and reach your dreams. That's okay. Tapi Ayla, saya pikir I think that bebannya akan lebih berat kalau orang yang punya privilege lebih banyak. Challenge-nya lebih gede. Iya nggak sih? Untuk orang privilege-nya yang lebih... Iya, challenge-nya lebih gede, bebannya lebih berat. Dan resikonya kalau misalnya nggak sukses, pasti kan akan mengecewakan hati orang tua dong, kayak gitu. Karena udah dibiayain banyak, dikasih, seperti itu kan. Iya. Oke. Ayla, ini menarik sih. Kamu kelas 10 kan sekarang? Aku kelas 9, Pak. Kelas 9. Berarti kelas 9 lagi ujian-ujiannya nih. Gimana nih? Ujian pusingnya gimana? Ujian negara. Aku nggak ujian kelas 9. Aku ujiannya kelas 10. Really? Ya, aku IGCSE kelas 10. Oke. Ujiannya berarti kelas 10 untuk kelulusan ya? Iya. Nanti aku ada ujian lagi kelas 12. Oke. Ya. Selain tertarik dengan filsafat, apalagi nih? Gokil, anak seperti kamu tertarik dengan filsafat nih. Saya ketemu filsafat itu waktu kuliah semester 2. I love philosophy. Kayak I don't know, kayak aku aja tertarik aja kayak untuk fun. For fun. Tapi for my favorites kayak mata pelajaran yang paling aku sukai di sekolah aku sekarang itu ekonomi yang menurut aku yang aku bisa kayak paling gak bosan itu menurut aku ekonomi. Why do you like ekonomi? I don't know, kayak menurut aku kayak it's not gak susah sekarang. Menurut aku do you think it's not hard economic? Untuk aku, menurut aku enggak sih. Menurut aku enggak, tapi I don't know. Kayak my scores kayak kok kadang-kadang orang-orang suka salah satu mata pelajaran karena gampang, jadi mereka dapat nilainya selalu bagus, jadi mereka suka. Tau gak sih? Sukanya gara-gara nilainya bagus di mata pelajaran itu. Menurut aku kayak nilai aku untuk ekonomi bukan nggak bagus, tapi nggak bagus, kayak nggak jelek tapi nggak bagus juga. Tapi aku tetap aja suka. So like it means that I really like it, you know. Wow, ini menarik sih. Apa yang kamu pahami soal ekonomi? Sedikit sharing dong. Saya tidak tertarik dengan ekonomi soalnya. Apa yang aku pelajarin? Iya, apa yang kamu pelajari? Sekarang ya dari pertama kita of course yang paling simple, supply sama demand. And then apa itu supply sama demand? Demand itu kayak the quantity, kayak how much people want a certain good or service. Supply is how much a firm supplies a certain good or service. Okay. Yeah.
Selain itu apa lagi? Ada price elasticity of demand, which is basically like a consumer's responsiveness to changes in demand, like changes in price and changes in price. Jadi kayak kalau suatu barang kalau sesuatu barang tiba-tiba jadi lebih mahal, if a brand is, kalau sesuatu goods is price elastic, itu berarti kayak kalau goodsnya ini kayak tiba-tiba lebih mahal, lebih banyak orang yang kayak nggak mau beli. Tapi kalau barang ini kayak price inelastic, berarti kayak kalau barangnya mahal, orangnya sama-sama aja yang mau beli, sama-sama aja. Oke. Yeah. And then tax, and then pajak. Penting nggak sih kita penting nggak sih bayar pajak, Ayla, menurut kamu sebagai orang yang belajar ekonomi? Do you think it's important for us to pay our tax? Ya, menurut aku penting banget. Oke. Ini Kenapa? Kalau pemerintahannya bagus dan pajak yang kita bayar akan di-redirect untuk welfare services kayak public education, terus untuk public hospitals, terus untuk provide goods yang merit and public and merit goods yang bagus untuk society. Jadi kayak kalau ini hypothetically kalau pemerintahan nggak korupsi, then the tax we give will help build our country and lebih kayak, jadi orang yang kayak in lower income, kemasukannya yang kayak nggak terlalu banyak, kayak lebih bisa kayak they are happier and they are better, kayak their living standards bisa rise. Okay. But in Indonesia, in fact, corruption is really big trouble and big problem. Gimana ini tax ini kemudian bisa menjadi dirasakan semua orang kayak gitu kalau dikorupsi? Menurut Ayla, korupsi ini gimana nih bukan hanya di Indonesia tapi di dunia mungkin? Ya, korupsi of course it's really bad because itu ngambil rakyat kan. Korupsi itu kan ngambil uang rakyat. Jadi pajak yang kita bayar itu bukan balik ke kita lagi, tapi jadi untuk orang lain. Jadi kayak I think it's really bad, but I don't know how to solve it. I guess like I feel bad, but I honestly don't know how to solve it. So maybe, hopefully one day kita get rid of corruption. Yay. Maybe after you are the next president, maybe. Maybe. Oke. Ada impian nggak sih jadi pejabat publik? Jadi pejabat di pemerintahan? Enggak. Kenapa? Loh, kan gini, banyak orang yang tahu bahwa korupsi itu nggak bagus, tapi nggak mau cebur ke dalam sistem politik atau pemerintahan seperti itu. Akibatnya kan akhirnya banyak orang yang buruk masuk ke politik dan korupsi gitu. Tapi menurut aku tuh lebih bahaya, kayak orang baik masuk ke politik itu bahaya menurut aku, kan pasti banyak banget enemiesnya. What's enemies? Banyak banget musuhnya pasti. Ya tapi kan kalau masuk politik, play with the big people who and you fight in the system, right? Iya kan? It's not always a fair fight, you know. It's scary. I would rather be in the side, be back up. Oke. Wow. Iya. Dan itu kan ya karena apa yang menurut kamu nih salah nih dalam sistem kita, Ayla? Kenapa orang baik sulit banget masuk di politik? I think itu karena udah terlalu banyak orang yang nggak baik. Jadi kayak kalau kamu baik ya kamu pasti nggak akan kayak make banyak musuh. So the question is, are you brave enough? Are you willing to take that risk? If you are, then go ahead. Okay. I'm not, so. Okay. So you are not brave to fight in the system? Not yet. Maybe I will be brave in the future. Tapi right now, not yet.
Oke, right now not yet. Tapi kalau 10-15 tahun lagi dan kamu akhirnya masuk ke dalam sistem politik, kamu akan inget podcast ini loh, Ayla. Iya pasti. I will shout out Pak Coco when I become president. Atau menteri, menteri ekonomi. Oke, wow, ini menarik, Ayla. Wawasanmu luas ternyata, seru. Yeah, I like to read. Tapi kamu suka terus baca buku, gimana dengan pertemanan kamu? Kan orang yang suka baca buku dibilang ansos tuh. Aku nggak. Oke, jadi kan I think aku masih punya banyak temen, kayak I like to read, tapi teman-teman aku juga banyak yang suka baca juga. Jadi kayak kita sering kayak talk to each other tentang buku yang kita kita lagi baca. Kayak bagus nggak ini buku? Ya, you should read this, that, kayak gitu. Oke. Kita bisa bond over buku, the book. Keren wawasan. And I also, aku kan punya kembaran kan, jadi kalau kembaran aku kan yang suka kayak punya banyak banget temen kan, jadi kayak kayak her fame kecipratan ke aku, jadi kayak I don't have to try. Like she has friends over, I hang out with her friends, we just all hang out. So Oke. Itu Keira itu beneran real twin kamu? Serius? Iya. Kita nggak identical, tapi we're twins, believe it or not. Oke. Ayla, seberapa jauh sih sebetulnya kita penting untuk baca buku? Karena kan kamu wawasannya luas nih. Kayaknya itu juga tergantung kayak buku apa yang kamu baca. Kalau buku yang kamu baca itu kayak ada banyak manfaatnya, terus kayak bisa memperluasin your wawasan, then yeah, I think it's really important. Kayak it's really important karena juga kan kalau everybody knows kayak if you want to be successful, itu juga bukan only rely on your grades kan, juga kayak your networking sama how many people you know and your connection. And I think kalau kamu baca news, kalau kamu baca banyak buku, kamu bisa lebih lancar kayak conversation-nya sama the other person. Jadi kalau ternyata this other person tuh kayak interested in economics atau philosophy, itu kan it's gampang karena kamu udah baca banyak buku tentang filosofi sama ekonomi, ya kamu akan gampang ngomong sama orang itu. Ngerti nggak? Jadi iya. Like to a certain degree kayak ada kayak sisi yang kayak it can make you antisocial kalau kamu kayak bener-bener tapi juga ada sisi yang lain kayak itu juga bisa membantu kamu untuk lebih kayak easier to talk to other people. Oke. You know? Wow. Ini menarik, Ayla. Ayla, terakhir, Ayla. Kamu kan mantan homeroom student saya. What do you think of me nih? Mungkin kamu bisa help saya. I think you're such a helpful teacher. And really? Like, yeah. Kayak kalau ada kayak masalah gitu kayak who you call? You call Pak Coco, and then he'll help you. Kayak very helpful. And like kayak you're kayak not kayak hard to approach. Kayak you're just easy to approach gitu. Kalau ada masalah atau you need something, you just need to approach. Oke. Ayla, tapi kan saya jarang masuk homeroom kemarin karena ngurusin akreditasi. Gimana? Kamu bisa nilai itu dari mana? Kan aku jadi homeroom student Bapak kan kayak I see you all the time though in homeroom, perasaan. Masa sih, saya jarang di homeroom deh. Karena Sir Arman sama ini kan. Tapi kan walaupun jarang kan kayak aside from homeroom kan ada kayak other times, you know. After school, pas ATL practice kan after school, Pak Coco kan sering kesana kan. ATL practice. Iya. Gak cuma homeroom time doang. Kayak even if you're not in homeroom time, kan ada time yang lain yang you're there. Oke, kalau di rate 1 to 10, berapa nih? Kan 11. Hah? 12. 1 to 10, 12. Wow. Kenapa? Karena kan gini. Saya bingung kalau kamu bilang saya helpful. Saya jarang bantu anak-anak kelas 8A ketika itu. Tapi you help though, kayak maksudnya kayak motivasiin kita, you know, kayak you tell us words of encouragement and kayak motivate us. Kayak jangan sedih guys, you can do this. Tomorrow we can ETL. You know, that's important. Oke.
Wow. Ayla, tapi to be honest, kayaknya kalau nggak ada kamu kurang apa ya? Karena kamu tuh orang yang aktif dan easy going. Yeah. I love our class 8A. I don't know, kayaknya our class tuh kayak seru gitu. Jadi kayak easy. Itu kayaknya kemarin tuh seru kan, ada kamu, terus ada beberapa orang yang memang bikin penyemangatnya kan gitu. Widih, Shakila. Oke. Ayla, thank you sudah ngobrol sama saya dan ini menjadi pengalaman baru juga buat saya, ngobrol, wawasan kamu ternyata luas juga seperti itu. Dan saya berharap orang-orang yang akan ngedengar ini bisa belajar dari kamu seperti itu. Oke, sip. Ayla, saya stop record dulu ya.